Hello mga Lodi, manyunto. Kalamunggay. Gi-blender nga kapayas, saging nga hinog, kapayas nga hinog, ayos na yon, gatas. Para pahumok sa bagtik na utok. Ay! Mek kayo. Tik kayo. See your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Ito po si Eros Cardo Vlog. Happy Sunday all. God bless.